کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہ ملی۔ مطلب حضرت عباس علیہ السلام کربلا میں موجود تھے لیکن جنگ نہیں کی۔ پھر یزیدی لشکر حضرت عباس علیہ السلام سے اتنا خوف زیادہ کیوں تھا؟ حضرت عباس علیہ السلام کے نام سے اتنی دہشت، اتنا ڈر کیوں؟ کیا کربلا سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام کسی جنگ میں اپنی بہادر کے جوہر دکھا چکے تھے؟ تو اس کا جواب حضرت عباس علیہ السلام نے ایک جنگ میں صرف ایک ہی حملہ کر کے یہ بتا دیا تھا کہ حیدر کا بیٹا بھی حیدر ہی ہے۔ لیکن وہ جنگ کون سی تھی؟ حضرت عباس علیہ السلام کی پہلے جنگ اور پہلا حملہ ایک پوری تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت مولا علیہ السلام کی پہلے جنگ سے پھول، جس میں ایک طرف 2.5 لاکھ کا لشکر اور دوسری طرف مولا غازی عباس علیہ السلام، حضرت مولا عباس علیہ السلام کا پہلا حملہ ایسا تھا جس نے سبھی لشکر کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کو لرزا دیا تھا۔ 37 ہجری جائیں گے صفین حضرت امام علی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ایک طرف سبھی لشکر کو دیکھا اور دوسری طرف اپنے بہادروں کو دیکھا۔ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت جعفر بن علی علیہ السلام اور حضرت عون بن علی علیہ السلام سامنے آئے۔ حضرت جعفر کا آگے آنا تھا۔ حضرت امام علیہ السلام نے حضرت جعفر کا ماتھا چوما اور فرمایا، میرے بیٹے جعفر، آپ علی کے فرزند دے اور 2.5 لاکھ کا لشکر آپ بتائیے، اگر میں آپ کو ان کے مقابلہ میں بھیجوں تو آپ کو 2.5 لاکھ کے قتل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے ایک نظر 2.5 لاکھ کے لشکر کی طرف کی اور فرمایا، بابا اپنا گھوڑا دے، اپنی تلوار دے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، گھوڑا اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنا دوں گا، اور آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے فرمایا، 1,500 کا لشکر دے، 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، 1,500 کا لشکر بھی دوں گا، گھوڑا بھی اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا۔ 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ حضرت جعفر نے فرمایا، بابا فجر کی نماز آپ پڑھا چکے ہیں، مگر بہن کی نماز پر آ کر آپ مصلی چھوڑیں گے نہیں کہ میں 2.5 لاکھ قتل کر کے آپ کے قدم نہ چوموں تو مجھے حضرت امام علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے کسنے کا بوسہ لیا اور فرمایا، میں آپ کی ضرورت کو سلام کرتا ہوں، مگر بہن کے 2 رہے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ بس ایک کہنا تھا کہ حضرت عون بن علی آ گیا۔ حضرت عون نے فرمایا، بابا پھر مجھے بھیج دے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت عون نے فرمایا، بھائی نے 1,500 مانگا، مجھے 1,500 نہیں، مجھے 1,000 کا لشکر دے، گھوڑا اپنا دے، تلوار بھی اپنی دے۔ فجر آپ پڑھا چکے ہیں، چہرن پر آ کر آپ میرے دادا کی تصویر مسل پر رکھیں گے نہیں کہ میں 2.5 لاکھ قتل کر کے آپ کے قدموں میں نہ آؤں تو مجھے امام علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے بیٹے کا دیری کا بوسہ لیا اور فرمایا، آپ کی بھی ضرورت کو میں سلام کرتا ہوں، مگر ضرورت کو دو رہے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام آگے آئے اور حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے لال عباس، آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ غازی عباد بھائی جعفر نے 1,500 مانگا، بھائیوں نے 1,000 مانگا، گھوڑا آپ کا مانگا، تلوار بھی آپ کی مانگی۔ مجھے آپ کی قسم نہ 1,500 چاہیے، نہ مجھے 1,000 چاہیے، نہ گھوڑا آپ کا چاہیے، نہ تلوار آپ کی چاہیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، پھر آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی اجازت چاہیے۔ آپ نے فرمایا، 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا آپ کی قسم میں آپ کا بیٹا ہوں، 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا،
पहले सिर को काटता हुआ लश्कर को चीरता हुआ आखिरी सिर में चला जाऊंगा। आपके पहले मकर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले आपकी शरण ना हो रहा हूँ तो मुझे अली अलैहिस्सलाम का लाल ना कहना। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के चेहरे में अपना सबाब देखा और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को खेमे में लेकर गए। थोड़ी देर बाद खेमे का पर्दा उठा। दुनिया की निगाहें ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा अली देखा। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम का उम्मा हजरत अब्बास के सर पर, हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की चादर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की देह पर। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को घोड़े पर सवार किया। इस तरफ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम मैदान में आए। इस तरफ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम अकेले सामने 2.5 लाख का लश्कर। उसे वक्त हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 11 साल से 13 साल के बीच में थी और लश्कर की तादाद में मौड़खिप का एक तलफात पाया जाता है। कुछ औला के मुताबिक 2.5 लाख का लश्कर था और कुछ औला के मुताबिक 1,20,000 का लश्कर था। सिर्फ पहले हमला करने के लिए हजरत इमाम अलैहिस्सलाम का बेटा मैदान में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को जंग की इजाजत नहीं मिली थी। सिर्फ पहले हमला करने के लिए हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को मैदान में भेजा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम 2.5 लाख लश्कर को मुताबिक करके फरमाते हैं, कोई जो है मेरे मुकाबला में आए। यहाँ 2.5 लाख का लश्कर एक दूसरे को देख रहा था और कहने लगे कि कौन है ये 2.5 लाख को पुकार रहा है, कौन है, इसे डर नहीं लगता। आखिर लश्कर में से कुरैब नामी शख्स बाहर आया। वो चला चला पहचानता पहचानता आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा था। आकर पूछते हैं, कौन हो तुम? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कौन हो, अपना तारीफ करवाओ। कुरैब ने अपना तारीफ करवाया। कहा कि लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारों मेरा रास्ता नहीं रुकते। मेरी तलवार की नोकनी अब के बेड़े बेड़े बहादुरों के जिगर को खून के जाए चक रहे हैं। आपकी माए बच्चों को मेरा नाम लेकर डराकर सुलाती है। 1000 से मैं तन्हा लड़ता हूँ। उसने इतना गजबनाक तारीफ करवाया कि ये डर जाएगा, मैदान छोड़कर भाग जाएगा। बाद में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहता है, अब तुम बताओ तुम कौन हो? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के चेहरे पर ना डर था और ना ही पसीना। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। मैं मलकाए नहीर की दुआ हूँ। ऐसे पाक नाम तुझे से गालियों को नहीं बताया जाते। जब मुला सलाम ने फरमाया कि मैं मलका इंतरहित की दुआ हूँ तो कड़े भर का भक्ति रख गया और कहता है, तुम अली अलैहिस्सलाम के बेटे हो? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं अली अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। करा ने कहा, पहले आपको कभी नहीं देखा। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा ने कभी पहले भेजा ही नहीं। करा ने कहा, पहले बार लड़ने आए हो? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ पहले बार लड़ने आया हूँ, पहले कभी नहीं लड़े। नहीं, पहले कभी नहीं लड़ा। कुरैब ने अगले ही लम्हे में सोचा, अगर ये पहले बार लड़ने आया है, लाज भी अली का ये चेहरा, बोलना भी अली जैसा है, तो लड़ता भी तो अली जैसा ही होगा। अब कुरैब ने सोचा, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। कुरैब ने आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे हटाना शुरू किया। कुरैब कदम हटा रहा था, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का घोड़ा कदम बढ़ा रहा था। फिर कुरैब रुक गया, अपने लश्कर की तरफ देखा और सोचा, वापस जाऊंगा तो सब हंसेंगे कि कुरैब इतना ताकतवर एक बच्चे से डर कर वापस आ गया। कुरैब ने अपनी तलवार निकाल फिर रुक गया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगे आओ, लड़ते क्यों नहीं? तुम तो अभी अभी कह रहे थे कि लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारों तुम्हारा रास्ता नहीं रोकते। तुम्हारे तलवार ने आपके बड़े बड़े बहादुरों के जिगर को खून के जाए को चख है। तो आओ, आगे आओ, मुकाबला करो। कुरैब को और कोई बहन ना मिला तो कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि तुम अभी छोटे हो, तुम अभी छोटे हो, ये कहना था कुरैब का। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की मिट्टी पर आए। कुरैब ने हजरत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पर तलवार से धारा धड़बार किया। हजरत मौलाना गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम अनवार से बचकर कुरैब को
गले से पकड़कर नीचे फेंका और करीब के सीने पर पांव रखकर फरमाया, यह हमारे घर में कोई भी छोटा नहीं होता, सारे अली है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसे एक और मौका दिया। कुरैब उठा, इधर कुरैब बुद्र उधर। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पीछे टहल की तरफ मुड़कर देखा। वहां टाइल पर हजरत महले के उस तर खड़े हुए थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चाचा लेक मेरा बादशाह कहा है। फिर उसे टायर पर हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम आए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ का इशारा किया। हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को इजाजत का मिलना था। इधर करीब ही उठा करीब ने अपने जिस्म का लहू अपने बाजू में लिया और पूरी ताकत से अपने जिस्म को घुमाया और पूरी ताकत को अपने हाथों में लेकर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की सर पर वार किया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने धीरे से अपनी तलवार मियां से निकाल और अपनी तलवार से कुरैब की तलवार को रोक। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों की कुरैब की आंखों में डाली। उसके बाद कुरैब के जिस्म में दहशतकारी हो गई। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार को घुमाया और एक ही बार में कुरैब की गर्दन को काट दिया। और तभी हजरत मौला अलैहिस्सलाम ने सजा दी कि बस मौला अब्बास अलैहिस्सलाम वही रुक गए। हजरत मौलाना गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का ये पहला हमला देखकर शामिल लश्कर भागने लगा और पूरे लश्कर में गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की दहशत हो गई। और तभी सब ये जान गए कि बाकाए अली का बेटा भी अली है। और इसी हमले की दहशत करबला में भी बरकरार रही। यजीदी फौज की सेना में इसी हमले का खौफ था कि जिसने एक बार में इतने ताकतवर कुरैब को जमीन पर बस कर दिया, वो हमारा क्या असर करेगा। प्यारे दोस्तों, ये थी पूरी वाक़िया हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की। उम्मीद करते हैं आपको ये वाक़िया अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।